How are you today, madam? Bagaimana kabarmu hari ini, Nyonya? I am very pleased to meet you. Senang bertemu dengan Anda. What is your name? Siapa namamu? My name is Sophie. And you? Nama saya Sophie, dan kamu? Where do you live? Kamu tinggal di mana? I live in Paris. It is very beautiful. Saya tinggal di Paris, kota ini sangat indah. How old are you? Berapa umurmu? I am 30 years old. Saya berusia 30 tahun. What do you do for a living? Apa pekerjaanmu? I am a French teacher. Saya seorang guru bahasa Prancis. Do you have any siblings? Apakah kamu punya saudara kandung? Yes, I have an older brother. Ya, saya punya kakak laki-laki. What is your favorite dish? Apa hidangan favoritmu? I love pasta. Saya suka pasta. Do you like to read? Apakah kamu suka membaca? Yes, I really like novels. Ya, saya sangat suka novel. What kind of music do you listen to? Musik apa yang kamu dengarkan? I mostly listen to classical music. Saya biasanya mendengarkan musik klasik. Do you have any pets? Apakah kamu punya hewan peliharaan? Yes, I have a cat named Minu. Ya, saya punya kucing bernama Mino. Do you like to travel? Apakah kamu suka bepergian? Yes, I love discovering new countries. Ya, saya suka menemukan negara-negara baru. What is your favorite movie? Film favoritmu apa? I find Amélie very charming. Saya menemukan Amélie sangat menawan. Do you have any children? Apakah kamu punya anak? Yes, I have 2 daughters. Ya, saya punya 2 putri. How is your day going? Bagaimana harimu? My day is busy. Hari saya sibuk. What do you think of this weather? Bagaimana pendapatmu tentang cuaca ini? It is a bit cold today. Hari ini agak dingin. Do you have any plans for the weekend? Apakah kamu punya rencana untuk akhir pekan? I am going to visit my family. Saya akan mengunjungi keluarga saya. Do you speak English? Apakah Anda berbicara bahasa Inggris? Yes, I speak a little English. Ya, saya bisa berbicara sedikit bahasa Inggris. What is your favorite book? Buku favoritmu apa? I really like The Little Prince. Saya sangat menyukai Pangeran Kecil. Have you ever visited Italy? Pernahkah kamu mengunjungi Italia? No, I have never been to Italy. Tidak, saya belum pernah ke Italia. How are you this evening? Bagaimana kabarmu malam ini? I am, well, thank you for asking. Saya baik-baik saja, terima kasih sudah bertanya. Do you have a hobby? Apakah kamu punya hobi? I really like gardening. Saya sangat suka berkebun. Do you like coffee?
Apakah kamu suka kopi? Yes, I drink coffee every morning. Ya, saya minum kopi setiap pagi. What is your favorite sport? Apa olahraga favoritmu? I prefer swimming. Saya lebih suka berenang. Do you have any vacations planned? Apakah kamu punya rencana liburan? Yes, I am going to Spain this summer. Ya, saya akan pergi ke Spanyol musim panas ini. What is your husband's name? Siapa nama suamimu? His name is Pierre. Namanya Pierre. Could you recommend a good restaurant around here? Bisakah Anda merekomendasikan restoran yang bagus di sekitar sini? I am looking for a bookstore nearby. Saya sedang mencari toko buku di dekat sini. Excuse me, do you know where the train station is? Permisi, apakah Anda tahu di mana stasiun kereta api? I am lost. Could you help me? Saya tersesat. Bisakah Anda membantu saya? What is the weather like in your area? Bagaimana cuaca di daerahmu? I came here for work. Saya datang ke sini untuk bekerja. Have you seen an interesting show recently? Apakah kamu sudah menonton acara yang menarik baru-baru ini? I am passionate about painting. Saya sangat bersemangat tentang melukis. What is your favorite neighborhood in Paris? Apa lingkungan favoritmu di Paris? I find Montmartre very picturesque. Saya menemukan Montmartre sangat indah. Do you have any children in middle school? Apakah kamu punya anak yang bersekolah di sekolah menengah pertama? They both study very seriously. Mereka berdua belajar dengan sangat serius. Do you have any difficulties with the French language? Apakah Anda mengalami kesulitan dengan bahasa Prancis? I have been learning French for 6 months. Saya sudah belajar bahasa Prancis selama 6 bulan. What is your favorite childhood memory? Apa kenangan masa kecil favoritmu? I remember my vacation by the sea. Saya ingat liburan saya di tepi laut. Do you have any siblings who live far away? Apakah kamu punya saudara yang tinggal jauh? My sister lives in Australia. Adik perempuan saya tinggal di Australia. What is your most beautiful trip? Perjalanan terindahmu apa? I loved my stay in Japan. Saya sangat menikmati masa tinggal saya di Jepang. Do you like to cook? Apakah kamu suka memasak? I try to prepare healthy dishes. Saya mencoba menyiapkan hidangan sehat. Do you have a favorite animal? Apakah kamu punya hewan peliharaan favorit? I really like dolphins. Saya sangat suka lumba-lumba. Do you prefer spring or autumn? Apakah kamu lebih suka musim semi atau musim gugur? I find spring more pleasant. Saya merasa musim semi lebih menyenangkan. Do you have any plans for tonight? Apakah kamu punya rencana untuk malam ini? I'm going to the cinema with my friends. Aku akan pergi ke bioskop bersama teman-temanku. What is your biggest dream? Apa mimpi terbesarmu? I dream of traveling around the world. Saya bermimpi untuk berkeliling dunia. Do you like flowers?
Apakah kamu suka bunga? I have a garden full of roses. Saya memiliki taman yang penuh dengan mawar. Have you ever tried Vietnamese cuisine? Pernahkah kamu mencoba masakan Vietnam? No, I have never tasted it. Tidak, saya belum pernah mencicipinya. What is your name? Siapa namamu? My name is Claire. Nice to meet you. Nama saya Claire. Senang bertemu dengan Anda. Do you have any children in school? Apakah kamu punya anak sekolah? My son is in his final year of high school. Anak saya sedang berada di tahun terakhir sekolah menengah atas. What kind of movies do you like to watch? Film apa yang kamu suka tonton? I prefer romantic comedies. Saya lebih suka komedi romantis. Do you like chocolate? Apakah kamu suka coklat? I love dark chocolate. Saya suka coklat hitam. Do you have any pets? Apakah kamu punya hewan peliharaan? I have a very friendly Labrador. Saya punya Labrador yang sangat ramah. Do you like winter sports? Apakah kamu suka olahraga musim dingin? I prefer water sports. Saya lebih suka olahraga air. I have a twin sister. Saya punya saudara kembar perempuan. I really like paella. Saya sangat suka paella. If you don't mind, I would like to ask a question. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin bertanya. I have been on vacation here for 2 weeks. Saya sudah berlibur di sini selama 2 minggu. Could you tell me the way to the Louvre Museum? Bisakah Anda memberitahu saya jalan menuju Museum Louvre? I am looking for a cafe with a terrace. Saya sedang mencari kafe dengan teras. What is your opinion on this book? Apa pendapatmu tentang buku ini? I work in the field of computer science. Saya bekerja di bidang ilmu komputer. Do you have any recommendations for a good red wine? Apakah Anda punya rekomendasi anggur merah yang enak? I am a big cheese lover. Saya pencinta keju berat. What is the best time to visit this city? Kapan waktu terbaik untuk mengunjungi kota ini? I find the architecture of this building magnificent. Saya menganggap arsitektur bangunan ini sangat indah. Do your children like fairy tales? Apakah anak-anakmu suka cerita dongeng? They love listening to stories before going to sleep. Mereka suka mendengarkan cerita sebelum tidur. Have you ever taken a cooking class? Pernahkah kamu mengikuti kelas memasak? I am learning to make macarons. Saya sedang belajar membuat makaron. What is your most beautiful travel memory? Apa kenangan perjalanan terindahmu? I still remember the beauty of the landscapes. Saya masih ingat keindahan pemandangan alamnya. Do you have any siblings who live near here? Apakah kamu punya saudara yang tinggal di dekat sini? My sister lives on the same street as me. Adik perempuan saya tinggal di jalan yang sama dengan saya. What is your greatest achievement? Apa pencapaian terbesarmu? I managed to get my diploma with honors. Saya berhasil mendapatkan gelar sarjana dengan pujian. Do you like farm animals?
Apakah kamu suka hewan ternak? I have always dreamed of having a goat. Saya selalu bermimpi memiliki kambing. Do you prefer morning or evening? Apakah kamu lebih suka pagi atau sore? I am more productive in the morning. Saya lebih produktif di pagi hari. Do you have any plans for the summer holidays? Apakah kamu punya rencana untuk liburan musim panas? I am going hiking in the mountains. Saya akan mendaki gunung. What is your biggest wish? Apa keinginan terbesarmu? I wish the world were better. Saya berharap dunia menjadi lebih baik. Do you like plants? Apakah kamu suka tanaman? I have a balcony full of flowers and herbs. Saya punya balkon yang penuh dengan bunga dan rempah-rempah. Have you ever tasted Thai cuisine? Pernahkah kamu mencicipi masakan Thailand? No, I have never tried it. Tidak, saya belum pernah mencobanya. My name is Isabel. Delighted to meet you. Nama saya Isabel, senang bertemu dengan Anda. Do you have any children who study at university? Apakah Anda memiliki anak yang kuliah? My son is in his first year of law school. Anak saya sedang tahun pertama kuliah hukum. What kind of music do you prefer to listen to? Musik apa yang kamu sukai? I am a big fan of jazz. Saya penggemar berat jazz. Do you like seafood? Apakah kamu suka makanan laut? I love oysters. Saya suka tiram. Do you have any pets that keep you company? Apakah kamu punya hewan peliharaan yang menemanimu? I have a very affectionate black cat. Saya punya kucing hitam yang sangat penyayang. Do you like team sports? Apakah kamu suka olahraga tim? I prefer individual activities. Saya lebih suka kegiatan individu. Do you have any siblings who live abroad? Apakah kamu punya saudara yang tinggal di luar negeri? My sister lives in Canada. Adik perempuan saya tinggal di Kanada. What is your biggest challenge? Apa tantangan terbesar Anda? I am trying to find a balance between my professional and personal life. Saya sedang mencoba mencari keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi saya. Do you like vegetables? Apakah kamu suka sayuran? I have a vegetable garden where I grow my own vegetables. Saya memiliki kebun sayur tempat saya menanam sayuran sendiri. I was wondering if you could help me find a good hairdresser. Saya ingin bertanya, apakah Anda bisa membantu saya mencari tukang cukur yang bagus? It's been a long time since I visited this region. Sudah lama sekali saya tidak mengunjungi daerah ini. Could you tell me how much a metro ticket costs? Bisakah Anda memberitahu saya berapa harga tiket kereta bawah tanah? I am looking for a pharmacy that is open on Sundays. Saya sedang mencari apotek yang buka pada hari Minggu. What is your favorite traditional dish? Apa hidangan tradisional favoritmu? I specialize in digital marketing. Saya berspesialisasi dalam pemasaran digital. Do you have any tips for visiting the castles of the Loire? Apakah Anda punya tips untuk mengunjungi kastil-kastil di Lembah Loire? I am passionate about history. Saya sangat menyukai sejarah. What is the best way to get around this city?
Bagaimana cara terbaik untuk berkeliling kota ini? I find this park very peaceful. Saya merasa taman ini sangat tenang. Do your children like forest animals? Apakah anak-anakmu suka hewan hutan? They love watching birds in the garden. Mereka suka menonton burung di kebun. Have you ever participated in a pottery workshop? Pernahkah kamu mengikuti lokakarya tembikar? I am learning to mold clay. Saya sedang belajar membentuk tanah liat. What is your most beautiful vacation memory? Apa kenangan liburan terindahmu? I still remember the taste of exotic fruits. Saya masih ingat rasa buah-buahan eksotis. Do you have any siblings who live in the same country? Apakah kamu punya saudara kandung yang tinggal di negara yang sama? My sister lives a few kilometers from my house. Adik perempuan saya tinggal beberapa kilometer dari rumah saya. What is your biggest goal in life? Apa tujuan hidup terbesarmu? I managed to overcome my fears. Saya berhasil mengatasi ketakutan saya. Do you like winter fruits? Apakah kamu suka buah-buahan musim dingin? I have an orchard where I grow apples and pears. Saya memiliki kebun buah, tempat saya menanam apel dan pir. Do you prefer sunshine or rain? Apakah kamu lebih suka cerah atau hujan? I am more energetic when it is sunny. Saya lebih berenergi saat cuaca cerah. Do you have any plans for next weekend? Apakah kamu punya rencana untuk akhir pekan depan? I am going to the countryside with my family. Saya akan pergi ke pedesaan bersama keluarga saya. What is your biggest talent? Apa bakat terbesar Anda? I am good at cooking. Saya pandai memasak. Do you like aromatic plants? Apakah kamu suka tanaman aromatik? I have a garden full of basil and mint. Saya punya kebun yang penuh dengan kemangi dan mint. Have you ever tasted Moroccan cuisine? Pernahkah kamu mencicipi masakan Maroko? No, I have never eaten it. Tidak, saya belum pernah memakannya. My name is Florence, delighted to meet you. Nama saya Florence, senang bertemu dengan Anda. Do you have any children who are pursuing higher education? Apakah Anda memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan tinggi? My son is in his final year of medicine. Anak saya sedang tahun terakhir kuliah kedokteran. What kind of activities do you like to do in your free time? Apa jenis kegiatan yang kamu suka lakukan di waktu luang? I am passionate about dancing. Saya sangat menyukai menari. Do you like exotic fruits? Apakah kamu suka buah-buahan eksotis? I love mango and pineapple. Saya suka mangga dan nanas. Do you have any pets that bring you joy? Apakah kamu punya hewan peliharaan yang membuatmu bahagia? I have a very playful Labrador dog. Saya punya anjing Labrador yang sangat lincah. Do you like water sports? Apakah kamu suka olahraga air? I prefer hiking in the mountains. Saya lebih suka mendaki gunung. Do you have any siblings who look like you? Apakah kamu punya saudara kandung yang mirip denganmu? My sister is my doppelganger. Adikku adalah kembarananku.
What is your biggest childhood dream? Apa impian masa kecil terbesar kamu? I have always dreamed of becoming an astronaut. Saya selalu bermimpi menjadi seorang astronot. Do you like green vegetables? Apakah kamu suka sayuran hijau? I have a vegetable garden where I grow spinach and lettuce. Saya memiliki kebun sayur tempat saya menanam bayam dan selada. I'm curious to know what you do in your quiet moments. Saya penasaran, ingin tahu apa yang kamu lakukan di saat-saat tenangmu. It seems that this region has changed a lot in recent years. Sepertinya wilayah ini telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Could you tell me the price of a coffee with milk here? Bisakah Anda memberitahu saya harga kopi susu di sini? I'm looking for a shop that sells typical souvenirs. Saya sedang mencari toko yang menjual oleh-oleh. What is your favorite dessert in winter? Apa makanan penutup favoritmu di musim dingin? I specialize in managing complex projects. Saya berspesialisasi dalam mengelola proyek-proyek kompleks. Do you have any recommendations for a good pizza place? Apakah kamu punya rekomendasi tempat pizza yang enak? I'm a lover of classic literature. Saya seorang pencinta sastra klasik. What is the best place to admire the sunset? Tempat terbaik untuk menikmati matahari terbenam di mana? I find this atmosphere very warm. Saya merasa suasana di sini sangat hangat. Do your children like tales and legends? Apakah anak-anakmu suka cerita dan legenda? They love listening to stories before falling asleep. Mereka suka mendengarkan cerita sebelum tidur. Have you ever taken a yoga class? Pernahkah kamu mengikuti kelas yoga? I am learning to relax through yoga. Saya sedang belajar untuk rileks melalui yoga. What is your most beautiful honeymoon trip? Perjalanan bulan madu terindahmu apa? I still remember the magnificent landscapes. Saya masih ingat pemandangan yang megah. Do you have any siblings who live in the same neighborhood? Apakah kamu punya saudara kandung yang tinggal di lingkungan yang sama? My sister lives right across from my house. Adik perempuan saya tinggal tepat di seberang rumah saya. What is your biggest professional dream? Apa mimpi profesional terbesar Anda? I managed to create my own company. Saya berhasil membuat perusahaan sendiri. Do you like red berries? Apakah kamu suka buah beri merah? I have a garden full of raspberries and strawberries. Saya memiliki kebun yang penuh dengan raspberry dan stroberi. Do you prefer morning or evening to read? Apakah kamu lebih suka membaca di pagi atau sore hari? I am more focused in the evening. Saya lebih fokus di malam hari. Do you have any plans for the spring holidays? Apakah kamu punya rencana untuk liburan musim semi? I am going on a trip to southern France. Saya akan pergi berlibur ke Prancis Selatan. What is your greatest pleasure? Apa kesenangan terbesar Anda? I am happy to spend time with my family. Saya senang menghabiskan waktu bersama keluarga saya. Do you like indoor plants? Apakah kamu suka tanaman hias? I have a living room full of green plants. Saya punya ruang tamu yang penuh dengan tanaman hijau.
Have you ever tasted Italian cuisine? Pernahkah kamu mencicipi masakan Italia? No, I have never tried it. Tidak, saya belum pernah mencobanya. My name is Beatrice. Very pleased to meet you. Nama saya Beatrice. Senang bertemu dengan Anda. Do you have any children who are in vocational training? Apakah Anda memiliki anak yang sedang mengikuti pelatihan kejuruan? My son is an apprentice in a workshop. Anak saya sedang magang di sebuah bengkel. What kind of movies do you like to watch the most? Film apa yang paling kamu suka tonton? I am a big fan of adventure movies. Saya penggemar berat film petualangan. Do you like dried fruits? Apakah kamu suka buah kering? I love nuts and almonds. Saya suka kacang dan almond. I have a very independent Siamese cat. Saya punya kucing Siam yang sangat mandiri. Do you like winter sports in the mountains? Apakah kamu suka olahraga musim dingin di pegunungan? I prefer hiking in nature. Saya lebih suka mendaki di alam. Do you have any siblings who inspire you? Apakah kamu punya saudara kandung yang menginspirasimu? My sister is a talented artist. Adik perempuan saya adalah seorang seniman berbakat. What is your biggest dream for the future? Apa impian terbesarmu untuk masa depan? I have always dreamed of traveling in Asia. Saya selalu bermimpi untuk bepergian di Asia. Do you like organic vegetables? Apakah kamu suka sayuran organik? I have a garden where I grow vegetables without pesticides. Saya punya kebun tempat saya menanam sayuran tanpa pestisida. I'm wondering if you have ever visited this museum. Saya ingin tahu, apakah kamu pernah mengunjungi museum ini? It seems that this city has evolved a lot over the years. Sepertinya kota ini telah banyak berkembang selama bertahun-tahun. Could you inform me about the price of a bus ticket? Bisakah Anda memberitahu saya harga tiket bus? I am looking for a contemporary art gallery. Saya sedang mencari galeri seni kontemporer. What is your guilty pleasure in summer? Apa kesenangan tersembunyi kamu di musim panas? I specialize in communication and marketing. Saya berspesialisasi dalam komunikasi dan pemasaran. Do you have any good tips for a night out? Apakah kamu punya tips bagus untuk keluar malam? I am a great admirer of Impressionist art. Saya sangat mengagumi seni impresionisme. What is the best place to observe the stars? Di mana tempat terbaik untuk mengamati bintang? I find this region very welcoming. Saya merasa daerah ini sangat ramah. Do your children like farm animals? Apakah anak-anakmu suka hewan ternak? They love feeding the chickens and rabbits. Mereka suka memberi makan ayam dan kelinci. Have you ever taken an Italian cooking class? Pernahkah kamu mengikuti kelas memasak Italia? I am learning to make fresh pasta. Saya sedang belajar membuat pasta segar. What is your most beautiful family travel memory? Apa kenangan perjalanan keluarga terindahmu? I still remember the laughter and shared adventures. Aku masih ingat tawa dan petualangan yang kita bagi bersama. My sister lives in New Zealand.
Adik perempuan saya tinggal di Selandia Baru. What is your biggest dream for the future? Apa impian terbesarmu untuk masa depan? I managed to get a position in a large company. Saya berhasil mendapatkan posisi di perusahaan besar. I have a garden full of mango trees and papaya trees. Saya punya kebun yang penuh dengan pohon mangga dan pohon pepaya. Do you prefer morning or evening to exercise? Apakah kamu lebih suka berolahraga di pagi atau sore hari? I am more motivated in the morning. Saya lebih termotivasi di pagi hari. Do you have any plans for the autumn holidays? Apakah kamu punya rencana untuk liburan musim gugur? I am going hiking in the Alps. Saya akan mendaki gunung di pegunungan Alpen. What is your greatest happiness? Apa kebahagiaan terbesar Anda? I am happy to see my children smile. Saya senang melihat anak-anak saya tersenyum. Do you like climbing plants? Apakah kamu suka tanaman merambat? I have a terrace covered in ivy. Saya punya teras yang ditumbuhi tanaman sirih. Have you ever tasted Spanish cuisine? Pernahkah kamu mencicipi masakan Spanyol? No, I have never tasted it. Tidak, saya belum pernah mencicipinya. My name is Juliet, delighted to meet you. Nama saya Juliet, senang bertemu dengan Anda. Do you have any children who are in artistic training? Apakah Anda memiliki anak yang sedang mengikuti pelatihan seni? My son is studying music at the conservatory. Anak saya sedang belajar musik di konservatori. What kind of movies do you like to watch with your family? Film apa yang kamu suka tonton bersama keluargamu? I am a big fan of cartoons. Saya penggemar berat kartun. Do you like seasonal fruits? Apakah kamu suka buah musiman? I love peaches and apricots in summer. Saya suka buah persik dan aprikot di musim panas. Do you have any pets that bring you company? Apakah kamu punya hewan peliharaan yang menemanimu? I have a very cuddly Persian cat. Saya punya kucing Persia yang sangat suka dipeluk. Do you like indoor team sports? Apakah kamu suka olahraga tim dalam ruangan? I prefer outdoor swimming. Saya lebih suka berenang di luar ruangan. Do you have any siblings who support you? Apakah kamu punya saudara yang mendukungmu? My sister is always there for me. Adik perempuan saya selalu ada untukku. What is your biggest travel dream? Apa impian perjalanan terbesarmu? I have always dreamed of visiting Australia. Saya selalu bermimpi untuk mengunjungi Australia. Do you like root vegetables? Apakah kamu suka sayuran akar? I have a garden where I grow carrots and beets. Saya punya kebun tempat saya menanam wortel dan beet. I was wondering if you would be kind enough to point me in the direction of the city center. Saya ingin bertanya apakah Anda bersedia menunjukkan arah ke pusat kota. It appears that this region has a lot of tourism potential. Sepertinya wilayah ini memiliki banyak potensi wisata. Could you tell me if this restaurant offers vegetarian dishes? Bisakah Anda memberitahu saya apakah restoran ini menawarkan hidangan vegetarian? I am looking for a quiet place to read a book. Saya sedang mencari tempat yang tenang untuk membaca buku. What is your biggest guilty pleasure in winter?
Apa kesenangan terlarang terbesar Anda di musim dingin? I specialize in website creation. Saya berspesialisasi dalam pembuatan situs web. Do you have any tips for avoiding the tourist crowds? Apakah Anda punya tips untuk menghindari keramaian wisatawan? I am a great enthusiast of photography. Saya seorang penggemar fotografi yang besar. What is the best time to visit this national park? Kapan waktu terbaik untuk mengunjungi taman nasional ini?